Traffic Engineering and Safety, BFC 32302. Okay. Okay, this is the synopsis. We deal with the traffic engineering branch of civil engineering. Traffic engineering, also one of the part of civil engineering, and we deal with the design, operation, and management of transportation facilities, mostly for the roads. Okay, for the roads that for use for the car, motorcycles, heavy vehicles, and we will explore a little bit about pedestrian also. In one of the subtopic of our chapter pun ada kita tengok pedestrian. Okay. Okay. This is the list of the staff, the section. Oh, this one not updated. I suppose not to teach section 3. Saya section 2 and section 7. So you can check if you find that your schedule clash with other subject, you can always change to other section available here. Okay, we have 7 available section actually. Okay, this course learning outcome, we deal with traffic data mostly. Traffic data, and we analyze according to local and international standards and specifications lah. C4 our level C4. Yang ni adalah reason dia C3, C4 saya tak perlu sentuh. Kalau you minat you boleh baca lah apa sebab C4, C3. And then we also within our course we will conduct a project that will go to community. We have program outreach community. It's already well known in FCAP, our KidSafe program, and I think you have already know this from your senior. And if you want to know more, you can always discuss with your senior lah. I think even they can advise you how to do the project report. But it's okay. By next meeting, I will assign you in a group, and I will give the project briefing for this project. Okay. Sekarang ni kita meeting online, better kita kita fokus pada apa lecture hari ni lah. Saya minta maaf sebab tak dapat meeting fizikal, terpaksa buat online sebab saya tak berapa sihat sebenarnya. Okay. Okay, saya skip yang ni. Kita terus pergi pada topik ya. Okay, we have 5 chapters, and our pertemuan is 14 weeks within this semester, and we meet once per week. Not including the public holiday lah. Jadi kita tengok kita punya schedule ada tak public holiday. Kalau tak perlu kita buat kelas ganti, kalau tak perlu it's okay, just a bonus for us. The public holiday kita dapat cuti. Okay, for chapter 1, kita fokus kepada traffic data collection and measurement process. Okay, ada banyak method for the measurement, and what is the important traffic data yang perlu dalam menganalisa menganalisa pergerakan sesuatu trafik. Okay, that's for chapter 1. And 1.2, masa chapter 1, kita tengok apa itu traffic volume, traffic speed, travel time studies. And 1.3, this one, the fundamentals of traffic flow theory. Okay, traffic flow, kalau 1-2 kereta dia tingkah laku individual kereta, tapi kalau kita tengok secara keseluruhan, if you look at overall, you imagine you are in helikopter ataupun you tengok melalui drone, you akan nampak keseluruhan trafik tu dia akan berlaku
tingkah laku homogeneous. Dia lebih kurang je semua tu. Ya. So this traffic flow theory is the keseluruhan punya tingkah laku. Dia ada graf-graf relationship dia dan kita kena faham graf. That's the most basic part dalam traffic engineering. Dalam analisa tingkah laku traffic, graf-graf itulah yang paling penting. Nanti kita akan pergi pada minggu ketiga this one. And for me, this is the most difficult subchapter in this syllabus. Because why? From the graph, okay, usually in test and exam, we give you questions that based on problems. Yeah? From the problems, you have to develop equation. Itu yang susah, develop equation. Nak kira senang, but to understand the concept to the level that develop equation, that the difficult part. But I will help you in few tutorial question for this one, because not many, usually students have problem with this topic. Okay, develop equation. From the equation, equation tu daripada graph juga dan daripada ni lah, usually from the graph lah. Okay, and baru dapat jawapan daripada equation tu. Okay, that's for the 1.3. And selepas tu, chapter 2, highway capacity analysis. Kita boleh bayangkan jalan raya kita ni, tak kisahlah highway, expressway ke ataupun jalan biasa, dia bolehlah dikatakan macam bekas, ya. Dan bekas itu menampung muatan, ya. Menampung muatan dia, contoh bekas yang menampung air. Same goes with the roads. Roads also like a bekas that will have certain capacity yang boleh menampung trafik dia. Sekiranya traffic volume yang ditampung lebih dari capacity dia, berlakulah traffic congestion, traffic jam. Menyebabkan dia tidak boleh berfungsi sepenuhnya jalan tu. Ya. That's the basis of this topic, chapter 2. To see the capacity and to give the grade ataupun performance punya level kepada capacity, kepada jalan tu. Jalan pun boleh dibagi markah lah. Sama ada dia boleh tampung dengan baik ataupun dah tak boleh nak tampung capacity traffic yang sedia ada. Perlu ditambah lane dan sebagainya, contohnya. Itu kita panggil level of service. It's like a rating for the performance of the road to contain the traffic volume. Yeah, that's the level of service. Okay, we focus on the two types of road. The first one is the multi-lane highway. This one should come first, sepatutnya. And the second one is freeway. Okay, multi-lane highway adalah seperti jalan-jalan federal, jalan-jalan persekutuan yang kita tengok. Jangan anggap highway ni semua jalan betul. Tak semestinya jalan betul, ya. Saudara-saudari, dia boleh juga jalan tak betul. Highway ni, dia jalan utama yang menghubungkan the capital of the district to the other capital of district. Contohnya jalan Batu Pahat dengan Keluang. Jalan yang menghubungkan dia jalan Batu Pahat Keluang lah. Jalan Keluang atau jalan Batu Pahat Keluang yang jalan depan UTHM tu. Itu adalah dikategorikan sebagai highway, ya. Kalau mengikut buku. Mengikut buku, dia adalah highway. Multi-lane highway. Okay. And the second one is the freeway ataupun dalam buku selalu sebut expressway. Ini kebiasaannya betul seperti plus expressway, betul. Tapi tak semestinya betul juga. Okay.
Contohnya macam Pen Borneo tak betul. Okay. Dan banyak jalan-jalan baru, expressway yang baru ni banyak yang tak betul. Dia mungkin tak betul. Dia asalkan tak ada traffic light, antara ciri-ciri dia lah. Dia tak ada traffic light yang boleh mengganggu dia punya pergerakan. Dia hanya ada interchange saja. That's one of the ciri-ciri for the freeway. Okay. It's okay. Nanti kita akan pergi deeper pada minggu ke-5 dan ke-6 for this one. And from chapter 1 until chapter 2 here, a lot of calculation actually. Not many theory, just a concept that you need to understand, but lot of calculation. But chapter 3, we go to traffic management and control. This one is lot of theory. Okay, traffic management and parking studies, some calculation. Okay, we design the parking for that particular place. Okay, ada tempat yang perlu parking yang banyak, based on demand of parking kat tempat tu. Okay, macam mana nak tahu? Daripada kajian di tapak lah. Kita tengok berapa banyak kenderaan yang masuk. Okay, ada tempat yang tak perlu banyak pun parking. So parking is expensive, especially in urban area, in the central business district area, okay, town center, where the land properties is very expensive. So to set up a parking area is very expensive. That's why we need to analyze and design properly, so we can save a lot of money. Instead of going to parking, maybe can be used for other things. Okay, that area. Then we go to principle of intersection design. This is just a concept, no calculation. And design of signalized intersection. For this one, calculation. Okay, you have intersection, persimpangan, and kita nak design dia punya timing of traffic light. Okay, timing traffic light dia. Ada setengah pergerakan yang perlu timing yang lama. Tapi ada yang tak perlu lama. That's how we see. Depends pada dia punya volume, sifat traffic kat situ, dan juga capacity jalan kat situ. Berapa banyak dia boleh alirkan traffic. And the last chapter, chapter 5, is theory. We go to traffic safety issues, planning management. Okay, it's a theory, and but you must understand the management and planning, and the way, the strategies of program of road safety. Because why? In exam, usually in a few semesters back, because I usually the one who make this question lah. Okay, except for this semester, somebody else made this question, but I think she or he just follow the format that I have made before. Usually the format is we put problems of safety, traffic safety, and we put some pictures. For this one, for the first part, is just a problems, and then we ask student to give what management technique that can be done to address the problem. That's what we do for traffic safety. The next one is road safety audit. We have the roads. Okay. Lepas tu satu section of roads, and we audit the road. Kita buat inspection, tengok apa yang potential hazard. Okay, hazard tahu bahaya, potential bahaya di tempat tu. That's for the road safety audit. Okay. For this one, usually dalam kertas-kertas soalan sebelum ni yang saya buat, saya letak gambar.
And then student must identify the potential hazard lah. Something that can be hazard to that particular location. For example, lack of street lighting, tak cukup lampu jalan, ataupun pavement marking sudah pudar. Itu semua boleh dilistkan. I'm not sure this semester macam mana ya. Kita tak tengok kita soalan sebab lecturer lain pula yang buat soalan-soalan chapter 5 ni. Okey kelas, ada so far ada nak tanya ke pasal ni? Kita try buat kelas kita as santai as possible lah. Okay, I want to encourage you to have a two-way communication lah. Tak ada okay. Okay, we proceed to the assessment. You have test, quiz, project, assignment, and you only have single test, only one test, but 20 marks. It's almost like exam. Exam 50 marks, you need 20 marks. Separuh exam lah, boleh kata. Okay. Then quiz, project, the Kids Safe program, and assignment. But make sure you submit the assignment. Usually very easy lah assignment, just to help you to get a full 5 marks here. Then final exam, 50 marks. And 2 credit hours, student learning time, SLT 80. And this is the reference that we refer for your lecture notes. From time to time, I will share the lecture notes in the outer, so you can check. Usually before class, I will update the notes. Okay, so you can check the notes before the class. And if you want to read more, you can always find this book. And if you are willing to do, if you really interested, you can get online actually. There are some websites that provide e-books, free e-books, and you can get this e-book online. Try to search it. Okay, I cannot provide the link here because because of the copyright issue and so on. Because sometimes they put online lah the e-book. I don't want to put in here, but I just want to tell you, you can always get the e-book online for this. Most of the reference here. Okay. Okay, our class we conduct mostly physically. Only this week or other week that we have been ordered to conduct online, kita buat conduct online. Tapi saya suka berjumpa physically actually. Okay. And you must attend at least 80% of contact hours. Okay. If you cannot attend, make sure you provide the MC lah, medical medical leave medical certificate. And for my student, as much as you can, please attend the test and also the exam. Kalau kelas still okay, you not attend. Okay, tapi jangan tak attend lah kalau boleh. Tapi kalau test dengan exam tak attend tu masalah besar lah bagi kita. Kita kena provide kertas baru actually for you, set of new questions just for you. It's not that easy, because to set up the question is not a short time, it's taking time actually. So as much as possible, please attend test and exam. Okay, that's all for RPP. You have any question, class, for the RPP? Everything okay? Semua boleh? Boleh. Okay, good. Okay. Ni saya punya nombor, you tahulah kan dalam tu. Saya punya email. In case apa-apa dokumen you nak hantar, you hantar melalui email. Kalau you WhatsApp, saya kadang-kadang saya kat luar, saya tak boleh download terus, nanti saya terlupa. Kalau email, kalau saya terlupa pun dia sentiasa dalam tu, saya boleh tengok balik. Okay.
Sometimes attendance you tak cukup, tapi you ada bagi MC melalui WhatsApp, susah nak cari balik, nak trace balik tu susah. Kalau dapat trace pun dah tak boleh download, dia dah hilang dalam tu. So kalau email, saya boleh type nama you and boleh cari dalam email you punya MC. Okay, faham ya? Email, kalau MC tu email. Ataupun kalau surat, apa-apa surat lah, surat program ke, in case ada yang mewakili UTHM pergi SAM pertandingan ya. Bagus, pergi, saya galakkan, tapi sediakan surat and emailkan surat tu lah. Even bagi fizikal pun saya tak berapa prefer bagi fizikal, sebab lagi senang hilang lah physically. Better you email. Okay. This is the outline of the lecture today. Lecture plan sudah settle tadi. Kita pergi sikit pada introduction traffic engineering, apa itu traffic engineering, and then directly we go to chapter 1 lah, traffic flow, traffic volume and spot speed study. Traffic engineering ni subset ataupun sebahagian daripada transportation engineering. Kalau transportation engineering ada macam-macam. Ada highway engineering, ada railway engineering. Macam kawan-kawan kita kat Pagoh tu, dia belajar rail engineering ya, program bachelor rail engineering. Ada shipping, marine technology, airline, aeronautic engineering. Lot of branch bawah transportation engineering. And the traffic engineering is one of the subset of transportation engineering. And the traffic engineering deals with planning, geometric design, and traffic operation of roads. Okay, ni yang kita fokus, yang dalam kita punya syllabus ya. And kita juga tengok dia punya relationship with other modes of transport. Okay, contoh macam pedestrian. Itu yang kita sentuh lah kat sini. Okay, bila kita study dan implement ilmu dalam traffic engineering ni, kita aim supaya facilities yang kita bina tu dia selamat. Okay, kalau buat contohnya lengkung road curve yang selamat untuk certain laju, and pada masa yang sama dia pada speed yang munasabah. Tak bolehlah dia selamat tapi speednya terlalu slow tak munasabah and comfort, okay, dia kaitan juga dengan ni, convenience samalah comfort, ekonomi tak terlalu mahal, and environmental compatibility, dia consider juga alam sekitar. Jadi semua ni kalau boleh kita boleh tick semua dalam kita membina facilities jalan yang kita sediakan dia mungkinlah tak dapatlah nak high score pada semua kriteria ni, tapi semua kriteria ni kena disemak, perlu ditikkan. Dia beza dengan building. Okay, building dia serve just a certain number of people lah. Contoh bangunan kuliah kita, dia akan serve saya, dia serve you all sebagai student, dia serve pensyarah. Tapi dia tak serve public. Dia just serve kita je bangunan kuliah. Tapi kalau roads, it serve everyone. It serve you and me, it serve the public outside there, and serve your parents when they come here to send you and pick you up from ataupun nak attend your convocation, for example. They serve everyone. So imagine a lot of people affected if we not design the road properly. Okay, kalau kita design properly, a lot of people juga akan dapat benefit dia. Kalau kita design betul-betul. Kalau traffic light you tak design betul, betapa sakit hati kita tunggu jalan kosong tapi masih merah lagi sebab design tak berapa betul traffic light.
And imagine one person sakit hati and daily, and not only one person but actually many other person sakit hati. Accumulate actually benda tu. Menambahkan stres pada society. Okay, dia dah benda sampingan lah saya share. Okay, the first important parameter dalam traffic engineering adalah traffic volume. Okay, simbol dia adalah V besar. It's supposed to be capital V. Apa-apa volume ni capital V lah. Yang V kecil tu velocity. Okay. And traffic volume is the number of vehicles passing a given point during a specific period of time. Okay, you imagine that there is a road yang satu hala road ni. Tak kisahlah berapa lorong, mungkin 2 lorong. And you standing here. This is you. And imagine there is a straight line lah. Bayangkan je lah, tak adalah betul-betul straight line. And with you, there is a stopwatch. Ada jam ranting ataupun stopwatch. And you set, for example, 10 minutes. 10 minit. Bila 10 minit, jam ni berhenti lah. Okay. Then you start the stopwatch. Then you calculate. Kereta yang pertama, kereta yang kedua lalu, kereta yang ketiga lalu. Jadi you bilang 1, 2, 3, 4, 5 sampailah berapa je dalam 10 minit. Then you get the number of vehicle, for example X, vehicle, V-E-H, vehicle per 10 minit. Ini adalah traffic volume ya, traffic volume. Okay. Tapi tak semestinya 10 minit, dia apa-apa sahajalah. Kebiasaannya 1 jam ya, selalunya 1 jam. Jadi unit yang biasa kita tengok dalam soalan ke atau dalam laporan ke, vehicle per hour. Ini unit yang biasa. That means sebanyak mana kenderaan yang lalu dalam sejam dekat satu particular location. And bila kita kaji, kita mengkaji satu road stretch, dia panggil stretch S-T-R-E-T-C-H. Satu rentang jalan, road stretch. Okay. So that is traffic volume ya. Faham yang bilangan yang lalu dalam sejam. Satu lagi yang penting, traffic flow ataupun flow rate is the same thing and symbol is Q. If you ask me, traffic flow ni sama tak dengan traffic volume? Saya boleh jawab, boleh kata sama. Just traffic flow ni dalam konteks yang lebih official selalu kita guna perkataan traffic flow. Dan biasanya unit dia memang per hour. Vehicle per hour. Dia lebih solid lah, lebih tu. Kalau volume ni dia boleh juga dalam per 10 minit, per 15 minit ya. Tapi kalau flow, traffic flow rate dia biasa per hour. And example, 100 vehicle per 15 minit traffic volume equal to 400 vehicle per hour traffic flow. Okay, just the 50 minutes tu kita multiply with 4. Dari situ kita boleh anggarkan ya. Dia tak tepat tapi boleh estimate. Boleh anggarkan. Bila dapat sampel 15 minit kenderaan, kita boleh anggarkan apa dia bilangan kalau dia sejam. Okay, that's the relationship.
between traffic flow dengan traffic volume. Okay, this is very important to know the traffic flow ataupun traffic volume. Okay, untuk road authorities, dia conduct study from time to time. Dia akan banci bahasa Melayu dia ataupun bahasa Inggeris census bilangan size traffic volume semasa di satu tempat. Dia tak semua jalan lah, dia akan pilih stesen dekat tempat-tempat tertentu, dia akan pilih. Dia akan set upkan stesen sama ada permanent macam ni ataupun temporary macam ni. Dia akan jalankan kajian trafik, isi padu trafik. Okay. Gunanya untuk apa? Untuk design jalan kemudiannya. In case perlukan upgrade jalan ni, dia boleh design capacity yang betul dan juga thickness yang betul. Ketebalan jalannya. Pasal you tengah ambil highway engineering atau sudah ambil atau akan ambil highway engineering, kita fokus banyak pada pavement. Thickness, dia ada layer dia, thickness tu. Dia bergantung juga kepada isi padu trafik kenderaan berat di atas ni. Okay. This is the document yang yang melaporkan hasil bancian trafik tu dalam setahun. Tiap-tiap tahun Kementerian Kerja Raya Malaysia akan keluarkan dokumen ni. Namanya RTVM, Road Traffic Volume Malaysia, RTVM. 2021, 2022, 2023, 2024 dia akan keluarkan setiap tahun. Ni contoh dia punya stesen. Okay. Di Pulau Pinang. Okay, stesen dia. And ni dia punya bacaan lah. GPS apa semua, dia punya bacaannya. Peak hour traffic berapa. Dia ada unit dia lah, dia ada mention unit dia. Mungkin mil, apa ni ya, 1000 ke apa. Okay. And percentage of heavy vehicles, ni 70%. Kemudian LOS, sama jalan tu sesak ataupun tak. Ni LOSC, ni jalan yang sangat sesak lah. PR103 ni kat mana ni? PR103 tak ada kat sini. Jalan mana ni? Dia sangat sesak. LOS F. PR106 A LOS dia. Okay. Contohlah. Kalau you kerja berkaitan dengan dia, memang you terpaksa refer RTVM untuk design jalan. Okay, so far okay? So far so good semua? Boleh ya? This is for method untuk mengukur traffic volume. Kita secara kasarnya kita can divide by two, manual count methods ataupun automatic count methods. Ya. Tengok apa difference dia. Difference dia senang je. Manual count ni sebenarnya guna tenaga manusia untuk mengira data trafik kat situ. So you must appoint somebody ataupun you sendiri duduk kat tepi jalan tu and count. Kira. Banci. Okay. Itu kaedah manual. Kita untuk kaedah manual ni disebabkan guna tenaga manusia, you sendiri yang buat ataupun you appoint somebody yang buat, you kena gunalah borang-borang ni, tally sheets ataupun alat-alat ringkas ni, mechanical counting box ataupun electronic counting box lah seperti dalam gambar ni. This is for intersection, persimpangan jalan, the tally sheet. Maklumat tarikh, maklumat weather semua lengkap sini. And then you calculate kenderaan yang datang dari arah atas ni, for example, pada lorong ni. Yang ni ada 2, yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Yang ni 5, 10, 15, 17. Okay. Cars. Truk kosong.
Okay? Dia punya tu. Jadi borang-borang ni memudahkan kita untuk kita merekodkan data traffic kat situ. And you can also use these devices, the manual counting board, just like this. When you push the button, it can give you reading lah. 1, 2, 3 macam tasbih analog. And this one is electronic. Push the button, it can give the value. This is for the manual. So return back to this manual count explanation. Counts are not usually taken on Mondays, Fridays and weekend. Okay? Weekends ni dalam konteks ni Sabtu Ahad lah. Can anyone explain why? Okay, saya nak tanya you. Kenapa? Pancian trafik ataupun traffic volume study tidak selalunya diambil pada waktu weekend dan juga waktu hari bekerja yang dekat dengan weekend, macam Monday dan Friday. You rasa kenapa? Somebody boleh tolong jawab? Ada 45. Ramai je kelas ni ya. 55. Kenapa ya tak buat waktu weekend? First question, waktu weekend. Kenapa kita tak buat banjian waktu weekend? Kita buat waktu hari bekerja je. Jalan sesak. Banyak kereta. Okey, boleh jawab dalam ayat penuh. Jalan sesak apa tu maksudnya? Macam relate dengan soalan saya. Cuba jawab ayat penuh. Banyak kereta dan sesak, ya boleh dianggap betul, separa betul, tapi macam mana relate-nya dengan soalan tu? Kenapa tak ambil waktu weekend? Kenapa ambil waktu bekerja, hari bekerja je? So, hari Jumaat banyak orang balik kampung tu. Hari Isnin banyak orang balik pergi kerja. Okey, betul. Okey. Hari weekend pula, kenapa pula kita tak ambil? Iaitu selalunya kurang kan volume dia berbanding hari bekerja. Kenapa pula tak ambil waktu weekend? Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey. Ni banjian trafik ni, kita bukannya nak elak kesesakan lalu lintas, kita nak tahu condition dia. Kalau dia sesak, let it be, memang sesak. Jadi kita laporkan sesak, nanti bolehlah dapat peruntukan untuk upgrade jalan. Yang weekend tadi, kenapa tak ambil waktu weekend? Sebabkan banyak keluar waktu weekend tu. Apa dia tadi? Apa? Family keluar pada waktu weekend. Family keluar, betul. Okey. Okey, memang itulah. Weekend tingkah laku trafik dia leisure activity, bersia-sia, contohnya beli barang. Okey. Dia untuk tujuan rekreasi ataupun okay, we talking about normal people lah, secara average lah. Ada yang bekerja waktu weekend, memang ada, tapi secara amnya
Weekend ni kebanyakan population dia adalah bila keluar pun untuk leisure activity ya. Berbanding kalau weekdays, working days, orang keluar rush. Apa tu, selalunya serentak waktu peak hours. Masa itulah dia orang pergi kerja, masa itulah dia orang pergi send their kids to school ya. Jadi bertembungnya semua ni dia sesat time tu. And untuk kajian trafik, selalunya kita kaji waktu worst case scenario. Senario yang paling buruk. Waktu paling sesak tu bila? Jadi kita study waktu weekdays and kita selalu tengok peak hours. Kemudian kita juga study juga waktu regular, waktu off peak hours. Okay? Jadi itu yang sebabnya kita study waktu weekdays. Kenapa tak waktu Isnin dengan Jumaat? Sebab waktu Isnin dengan Jumaat tu pula waktu yang dekat dengan cuti, tingkah laku dia belum normal lagi. Dia macam menghampiri cuti. Sama ada dia makin sesak, yes. Terutama kat bandar besar, banyak sekarang ni family yang duduk jauh. Husband wife duduk jauh. Trend sekarang ni. So during the Isnin pagi for example, they rush from their spouse punya town, they rush balik ke bandar, ke tempat dia. Jadi memang tingkah lakunya lain sikit waktu Isnin dan Jumaat. Dia tidak representative the normal condition dekat tempat tu. Okay? Okay. Okay, kita teruskan pada automatic count. Automatic count dia menggunakan device yang digital and kita guna bila melibatkan sampel yang besar. Contohnya banyak hari. So counts may extend to week, months or year. Sebab banyak. And this is some of the typical punya device lah. Tapi sekarang dah lagi macam-macam device. Even we can use CCTV ataupun guna satellite pun boleh, ataupun guna drone pun boleh. Tapi drone tak boleh lah sehari, dia mungkin sejam lah kalau yang bateri tahan ya. Okay. Automatic count like this one. We have the portable, permanent counters and videotape ya. And this is example of portable counters. Portable ni maksudnya boleh dipindah-pindahkan lah. Today mungkin dekat sini, esok mungkin kat tempat lain pula pasang. Dia contohnya macam ni, automatic traffic recorder like this one. Okay. This is vehicle classifier system. And they also have permanent counters where they embedded the sensor in the pavement actually. Sensor dia ditanam dekat pavement. Dia permanent kat situ, so dia boleh buat kajian secara terus dalam masa setahun. Ini contoh traffic volume studies. Bukan semestinya jalan lurus saja kita kira trafik, kira kenderaan, intersection pun boleh. Ya, intersection pun memang perlu. Contoh macam ni lah, this is intersection count study. Intersection volume count, like this one. Why this is important? This is to decide the timing of traffic signals. Okay. Designing channelization. Design channelization ni dia punya island dia. Mana channel dia? Channel sana, channel sini. Pennington prohibition. Ada tempat yang kita kena prohibit, larang dia U-turn
tak boleh U-turn sini. Ataupun turn kanan tak boleh sini. Computing capacity, okay, mengira capacity analyzing high crash intersection, kita menilai bahaya kat situ, and evaluating congestion. Pedestrian counts pun contoh juga dalam traffic volume study, tak semestinya kenderaan saja. Pedestrian ataupun cyclist pun kita boleh kira untuk design satu facilities yang compatible untuk semua. It's not only for motor vehicles but also for pedestrian and also bicycle. Vehicle classification count, ada tempat yang kita kena classify, banyak sangat trucks kat sana contohnya. Kenderaan berat terlalu banyak. Contoh kawasan dekat tempat-tempat dengan tempat yang dekat dengan pelabuhan. Dekat dengan port, seaport. Selalu banyak trucks. Jalan sentiasa rosak. Okay, so if we know there is a high percentage of heavy vehicles, maybe we can design something that more durable for that can sustain the heavy vehicles. Macam jalan, contoh jalan konkrit, instead of jalan flexible pavement, we use the concrete pavements. Okay. And in design, we always use this one, ADT and AADT. Ni pun example of traffic volume studies. ADT ni dia dalam setahun tu, dalam kalender setahun, you pilih hari. Hari 1, hari 2, hari 3 sebagai sampel. Tak semestinya berturutan. You pilih hari, kemudian you kira dia punya traffic volume, kemudian you averagekan hari-hari tu sebagai sampel. Mungkin yang ambil sampel sebanyak 20 hari dalam setahun tu. You averagekan, you dapat ADT, average daily traffic. Tapi dengan adanya automatic punya counting method, right now it's possible to take every day punya traffic, and if you have 24 hours traffic volume average over full 365 day per year, maknanya setiap hari ada data, you akan dapat AADT, average annual daily traffic, which is more accurate as compared to ADT ni lah. As compared to ADT. ADT dia ambil sampel berapa hari ni, AADT dia ambil keseluruhan hari. Okay? But for this one requires use of automatic counter, but still accuracy depends on existing road, weather and traffic demand conditions. Okay, ni kegunaan AADT lah. Measuring, evaluating the present demand, developing, measure, okay, semua ni lah. Okay, habis pasal traffic volume. Traffic volume itu je. Konsep dia, you kira, tak kisahlah laju dia tak laju ke tak laju, you kira dari satu point ataupun satu line berapa banyak yang melintasi depan you. That is traffic volume. Now the second part is traffic speed. Traffic speed kadar perubahan distance against time. That is speed. Kalau dia punya differential ds over dt, ds the distance over dt. And kaedah untuk ukur bukan single vehicle tapi keseluruhan traffic punya speed untuk satu road section ataupun road stretch adalah menggunakan spot speed study. Okay. Spot speed study, actually you need to use the best is you use device. Macam ni radar gun
You hiding behind a tree and you shoot behind the car actually. Saya tak pasti radar gun yang radar atau laser gun yang digunakan oleh polis tu sama macam kita punya ke tak. Tapi yang polis tu dia tembak depan kereta. Tapi yang kita kena tembak belakang kereta. Kalau depan ni tak berapa accurate. In case kalau dia tembak depan kereta, in case yang kalau polis dia guna radar gun yang sama macam kita, mungkin dia dapat data yang tak tepat tu sebab dia tembak depan kereta. Itu yang risau juga. Sepatutnya tembak belakang kereta sepatutnya. Okay, the best is also you must hiding from the view of the traffic. Otherwise, it will not give you the accurate, the real situation of the speed in that location. Memang dia orang akan slow down lah kalau nampak ada orang pegang radar gun tu tak kira siapa. Okay, that's why you must hiding. This is the device to measure the speed. Okay, from that every single vehicle you record in the form. Nanti kita akan tengok form dia. Daripada situ macam-macam analisis boleh dibuat. Dia punya mean speed for example. Semua ni penting ni. Dia punya parameter ni. Mean speed, median speed daripada situ. Saya menulis guna mouse. Saya tak bawa pula sebenarnya tu. Median, dia punya 85th percentile speed, dia punya pace, dia punya standard deviation, macam-macam semua tu daripada sampel traffic yang kita tembak satu-satu dulu tadi. Kemudian kita rekodkan. Okay. Kita bukan sport speed study is not for volume actually. Banyak student yang tersilap yang ni. Dia bukan, kita tak concern pasal volume. Tapi sampel yang kita nak at least 50 vehicles at least supaya kita boleh dapat graf dia nanti. Tak ada ya. Nanti dalam yang satu lagi. Supaya kita boleh dapat graf dia. Kalau setakat 2 vehicle nak buat graf apa? Tak boleh buat graf. Kita nak buat graf Jadi sekurangnya 50 atau idealnya 100 ni secara ideal lah, dan ke atas. Lagi cantik graf tu nanti. Lagilah smooth, histogramnya lagi smooth dan sebagainya. Itu je yang volume yang kita concern. Bukannya kita kira per time tu tak. Kita kira dia punya speed. Okay? So I want you to understand this. Because in makmal transportation, you akan buat ni sebenarnya, sport speed study. Dan bila saya interview, semua cakap nak kira volume. Maknanya tak faham masa kuliah. Sport speed study bukan kira volume. Dia kira speed. Volume, kita set awal-awal berapa yang kita nak. Kalaulah jalan tu lenggang, jalan tu mungkin jalan tengah hutan, jalan yang gelap. Nak capai 50 ni ambil masa sehari, seharilah you duduk situ supaya dapat capai 50. Faham tak? Kalaulah jalan tengah bandar yang sibuk, jalan yang sibuk lah. Dalam masa 10 minit boleh dapat 100. 10 minit pun cukup you duduk kat sini. Tak payah nak lama-lama sampai sejam. Okay? Kalau volume kita concern time tu. Dalam sejam berapa bilangan yang lalu. Okay? Okay, this is the condition for sport speed study. Betul? Dia dijalankan di tempat yang lurus dan rata. Kita nak macam dalam satu jalan ni,
satu road segment ataupun road section ataupun road stretch yang boleh jadi sampel tingkah laku kelajuan untuk keseluruhan jalan ni. Jadi biarlah dia straight level, open section of rural highway ataupun mid block at urban highway. Mid block tu blok kedai yang tengah-tengah tu, yang jauh dari simpang, ni simpang jalan yang betul-betul kau boleh sejauh mungkin dari simpang lah. Okay, mid block of urban streets. The second one is the problem locations, tempat yang selalu berlaku accident sampai dikategorikan sebagai black spots, and location where traffic signals and sign are contemplated lah. Traffic signal dengan signs tak betul lah, ataupun tak cukup. Next one is representative of location. For example, satu jalan ni, jalan dari Air Tam ke Batu Pahat. You nak kena cari satu atau beberapa segmen jalan yang boleh jadi mewakili kelajuan keseluruhan jalan Air Tam Batu Pahat. That's the meaning of representative location. And road stretch yang you pilih tu akan jadi sampel. Bila you buat laporan kelajuan kat sini bla bla bla, sampelnya dari mana? Dari sini, saya ukur laju kat sini, dan kat sini. Jadi orang tak boleh argue je. Oh, okey. Memang betul lah, tempat tu memang munasabah untuk jadi sampel, untuk jadi mewakili population atau mewakili keseluruhan jalan. Spot speed study pun kita conduct untuk location yang kita buat before after studies. Before after studies, contohnya satu jalan tu selalu berlaku accident disebabkan lajuan, tempat yang selalu orang memecut laju. Jadi road authorities letak transverse bar yang kuning-kuning tu, bar kuning-kuning, transverse bar ataupun transverse rumble strip namanya. Yang ni kita lalu dam kan. Jadi bila dia nak buat keberkesanan, the effectiveness of this transverse bar, they should conduct before after studies. Before the transverse bar installation, you conduct the spot speed study, dapatkan laju, dapatkan mean speed, median speed and so on, semua ni. And after installation of transverse bar, again you repeat the same spot speed study and dapat balik dia punya mean, median semua. Tengok ada perubahan tak? Kalau tak ada perubahan, maknanya tak berkesan lah transverse bar kat situ. Itu maksudnya before after studies. This is the course length and average speed, and this is the method, stopwatch method, radar laser method atau pneumatic road method. Stopwatch method, just a 2 point. You measure the distance of between the 2 points, dapatkan distance dia. And then gunakan stopwatch, you kira time untuk kenderaan tu lalu di point yang pertama sampai point kedua. So the speed of the vehicle can be obtained by distance over time, distance per masa sama dengan velocity. That's for the stopwatch method. Radar, laser gun, saya dah explain tadi. And pneumatic tube, just like this one. It has the sensor here, recorder, data logger semua sini, sensor pun sini. And then dia ada tube, macam tube tayar basikal lah yang panjang. Dia dalam tu kosong, ada angin je. Dia macam tube tayar basikal tapi keras lagi lah. Taklah macam kan. And once the car hit the first tube, kemudian dia hit second tube, the sensor will detect angin yang ditolak. The sensor detect, kemudian dia hit second tube, the sensor tu detect lagi angin.
Jadi tempoh selama masa antara angin pertama angin kedua tu dia akan calculate kelajuan. Okey, kelajuan kenderaan yang melintasi tempat ni. The based on the time between the time of hitting between these two tubes. Okay, that's pneumatic tube, road tubes. Okay, class, we take a break. Di puasa ni macam cakap banyak tak. Okay. We take a break 5 minutes ya. Sekarang 3.05, 3.10 kita kembali. Kita tengok contoh calculation sport speed study.
Okay class, let's continue with the lecture. Kita tengok contoh soalan sport speed study. Okay. Okay, a sport speed study was conducted along a state road, jalan negeri, state road, experiencing frequent road accidents lah. Jalan tu banyak berlaku accident. Jadi sebab itulah road authorities dekat situ mengarahkan satu tim untuk buatlah kajian speed kat situ. Sama ada speed kat situ penyumbang ke kepada road accident kat sini, sebab kerap sangat berlaku accident. The posted speed limit of the road is 60 km/h. Kat jalan tu dah disetkan 60 km/h je dia punya speed limit. The spot speed data collected are shown in the table, in the following table. So this is the typical table of spot speed study. For the speed, we not merekodkan individual speed. Macam dalam lab saya selalu tengok student dia letak individual speed 42, 43 apa semua. Banyak kerja tu. The best is you put already in the range 40 to 44, 45, 49 until what is reasonable lah dekat situ. For example, this place, some of the cars, some of the vehicle maybe up to 114. So put 114. Okay. Put in the range, then you count. You tembak guna speed gun, dapat 43, terus letak kat sini. Bacaan kat sini. Okay. And for recording the readings, usually we put this symbol first. 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And bila dah balik rumah, barulah from this symbol we change to number. Then we record the total. Total here. Okay, so you have a nice form like this one, as compared to individual punya speed yang you record. Form dia jadi panjang, susah nak tengok, banyak kerja, kena translate pula kat sini. Okay, the question asks you to analyze the spot speed data and present findings of the study. Dia tak beritahu you kena cari apa, dia anggap you tahu apa kena cari. Daripada sini sebenarnya dia anggap you dah tahu apa yang kena cari. Okay, ini assignment. Chapter 1, example spot speed study. Okay, I share with you already these notes. The how to get the mean, median and so on. Just follow lah the steps. Okay, just saya explain lebih kurang kat sini, sebab kalau you baca lebih you faham lah sebenarnya. Okay, for the table, you can expand the table by include this column. You have upper limit and class midpoints, and then percentage, and then cumulative percentage. And make sure cumulative percentage ended by 100. Kalau bukan 100, maksudnya salah lah tu cumulative percentage. Dia mesti berakhir dekat 100%. And from there, you develop your histogram based on the speed. 40 to 44, 45. 40, 45, yang ni 5 and so on. Jadi you dapat ni. Kalau sampel you tak banyak, histogramnya macam berapa bar je, macam tak cantik histogram. Lagi banyak histogram, lagi dia smooth sepatutnya.
Kalau sampel tak banyak, sometimes ini missing ni. 80, 85 pun missing. Dia jadi pelik graph dia. From the histogram, you get the midpoint. Tandakan midpoint. Tanda midpoint dia. Forget about the line first. Just tandakan midpoint. Okay, midpoint tu dekat sini. Tengah-tengah bar chart ni. Tu midpoint. Just tandakan saja. Selepas tu, you ambil pen atau pensel. Draw the line that passing through in the middle of each of the line ni lah. Dia bukannya dia perlu connecting every point, dia tak perlu connecting every point. Dia graph engineering. Graph engineering kita sentiasa menggunakan best fit line. Ni dia panggil best fit line Kalau you nak tu bacalah apa dia best fit line. Dia bukannya macam graf pasaran saham tu yang turun naik tajam mana pen ni? Komen. Bukannya yang connecting setiap ni. Turun naik. Saya selalu jumpa student, ya Allah. Connecting semua line. Nak tunjuk kat auditor pun kita malu Dan kita macam ni jawabnya. Ini graf pasaran saham tuan-tuan. Turun naik, boleh turun naik pula. Kena ambil garis. Best fit line. Lalu tengah-tengah. Okay, make sure you remember this. Lepas graph bell curve, by using this data cumulative, you draw the cumulative graph. Okay, the speed cumulative against speed. Tengok speed berapa? Gunakan yang upper limit ni. Upper limit punya point, Tengok dia start dari 39.5. Sini 39.5 sebenarnya dia start. 44.5, 49.5 so on lah. Dapat graf kumulatif. And line dia pun best fit line, bukannya graf yang connecting semua line yang tu lah. Macam yang ni kebetulan memang cantik lah. Point dia tu memang dah membentuk graf kumulatif. Okay, mean speed, you can use this formula, get the mean speed. Just follow the steps. Median speed, you can use this formula. Macam ni. Saya pun dah tak berapa ingat ni sebenarnya. Dia ada macam mana nak select dia punya kelas, dia punya ni. Jadi guna formula ni agak sukar sikit. Easier if you use cumulative graph terus directly. Dalam exam selalunya student can choose whether want to use cumulative graph ataupun melalui formula. Kalau you boleh guna formula, Saya kalau baca balik boleh faham tapi dah terlupa ni. Baca balik pun sebab selalu guna ni je. Easier guna ni P50 from the 50 here, median, get the reading lah. Speed dia berapa. That is your median speed. The next one is pace. Tengok definition dia. Range 10 km per hour. Kelajuan 10, bukan kelajuan 10 km per hour. Range kelajuan 10 meter per hour in which the highest number of observation was recorded. Okay. Tengok contoh yang ni. This is the graph. And you kira satu kotak ni, one box ni, mewakili berapa dia punya kelajuan. Kalau kat sini,
sini sampai sini 5 kan. Jadi sini 1 km per hour, 2 km per hour, 3 km per hour sampai lah. Jadi dua box besar ni is 10 km per hour 10 km per hour. Dua box besar ataupun 10 box kecil ni. Okay, from the top, go to the top. Okay, from the middle point, get the line of 10 km per hour tadi. And then you move your ruler sampailah 10 km per hour tu sentuh sisi kiri, sentuh sisi kanan. Once it touch the curve, left curve and right curve, you stop and then you drag the dash line to get the range of speed of pace. Okay, pace ni dia dalam range speed dia. In this case 62-72 km per hour. Okay, to know how much percentage of vehicles within this range, you need to use cumulative graph. Okay, get the range of the speed 62-72, drag the line naik atas, pergi sini, dapat bacaan cumulative percentage, tolak je. So you dapat 30%, dalam kes ni 30% lah contohnya, vehicles in space. Faham tak kelas? Ni ramai tak kerti ni cari pace ni. Faham tak? Kalau tak faham cakap, saya tegang lagi sekali. Kurang faham betul. Kurang faham Tak faham. Kurang faham. Okay. Saya explain lagi sekali. Pace ni tengok definisi dia 10 km per hour range. Ya. Yang mana observation yang tertinggi direkodkan. Okay, dia bukannya 10 km per hour speed ya. Kalau speed berapa ni? Dah luar chart lagi. Tak ada data 10 km per hour. 10 km range, per hour range. So, kita tengok box kita ni. Kat sini 1 km per hour satu box. Okay. Kalau 10 km per hour maknanya 10 box. 10 box Setkan 10 box ni, tengah-tengah box mesti kat tengah point. Okay. Tengah-tengah box ni. Okay, from the top you move kan 10 km per hour ni sampai sentuh yang kiri, yang kanan. Bila sentuh je curve kiri dengan kanan, ruler tu you guna pembaris ke ataupun macam mana, ataupun you boleh kira pun 10 box dalam ni Bila sentuh je you stop, ambil data kelajuan dia. Data kelajuan dia mestilah dalam range 62-72. Tapi pace of speed just this one. Sometimes they ask you how much percent vehicle dalam pace ni. Okay. Percentage ni sebenarnya 10 km per hour range yang paling ramai ni sebenarnya 30%. Okay. Jadi bila nak cari percentage, use the cumulative graph. Okay, starting from use the speed 62-72, naikkan ke atas, unjurkan ke kiri, you dapatlah nilai cumulative percentage. Kalau yang 72 pun sama, naik ke atas, unjur kiri dapat nilai cumulative, tolakkan yang atas ni tolak bawah, dapatlah persen dia. Kalau you cuba beberapa graf, you boleh nampak. Kalau graf yang kurus, ni agak kurus lah graf. Graf yang kurus je ni, macam kurus persen dia besar sebenarnya. Boleh nampak macam luas graf juga lah. Bila drag the line 10 km per hour tu, dia pergi sampai bawah ni. Kadang-kadang. Maknanya kenderaan kat situ memang dia tak pelbagai kelajuan dia.
Graf yang kurus ni, kelajuan kat situ tak, variasinya kurang. Dia lebih kurang je, sama je. Contoh kat jalan yang sesak lah. Dia lebih kurang sama je kelajuan. Tapi untuk jalan yang kosong, jalan luar bandar, ada pakcik yang bawa kereta lama, slow, very slow kan. Kalau kita follow belakang pun, slownya ni. Nak rasa nak potong je kan. Ada yang jenis memang bawa laju lah. Orang bujang yang tak ada komitmen, yang tak ada fikir panjang, memang dia bawa memang macam pelesit kan. Boleh pergi sampai 120, 140, tapi boleh juga ada yang 20. So graf dia sangat pelbagai kelajuan dia. Okay. So when you measure the pace pun, pace dia kecil je. Sebenarnya. Percentage dia kecil je sebab bila unjurkan yang 10 km per hour tu, tak pergi bawah pun, pergi atas je. Okay. Persen dia akan kecil saja. Mungkinlah 5% je yang dalam range 5 km per hour. Okay. Tu nak bagi gambaran. And the last important parameter is 85th percentile speed. Ni penting, 85th percentile speed. Dia sangat berkait dengan speed limit. Very much relates with speed limit. Okay. Macam mana dia relates? Dengar betul-betul. 85th percentile speed ni adalah speed yang 85% pemandu di situ pandu pada speed tu dan juga pada speed yang bawah speed tu. Speed yang di bawah. Okay. Sini speed sini. 85% pemandu kat situ dia drive pada speed ni dan juga speed yang ke bawah. Just 15% je yang atas daripada speed ni. Okay. Dalam traffic engineering ni, 15% ni dia boleh maafkan. Tak apalah. You drive over speed limit, memang orang tak makan saman lah. Memang it's okay. 15% manusia ni biarlah dia lebih speed limit. Tapi 85% manusia kat sini kenalah drive pada speed limit dan ke bawah. Pada dia. Jadi 85th percentile speed ni dia akan dibandingkan dengan speed limit. Kalau dia bawah speed limit, contoh speed limit kat sini 90, contoh ya. Kalau soalan tadi 60 dia cakap. 90 km per hour and you calculate 85th percentile speed 88, that's mean conclusionnya kat sini dia cakap orang kat sini tidak speeding sebab 85th percentile speed memandu pada kelajuan kurang speed limit. Faham ya? Dia conclusion dia maknanya masalah speed, tiada masalah speeding kat sini. Apa nak cakap speeding bukanlah isu di jalan ni. Dia boleh buat conclusion macam tu. Tapi kalau in case you dapat 85th percentile speed lebih dari speed limit, contohnya speed limit 90, you dapat mungkinlah 85th percentile speed 92. Jadi conclusion dia kat sini, speeding is indeed an issue here because 85th percentile speed is recorded higher than the speed limit. Dia cakap macam tu. Jadi ini yang menentukan sebenarnya. Sama ada jalan tu ada masalah speeding ataupun tidak. 85th percentile speed. Dia bandingkan dengan apa? Dia bandingkan dengan speed limit. Okay. Kemudian standard deviation yang pasal tadilah. Dia punya ni apa tu? Kalau standard deviation tinggi maknanya variasi kelajuan tu pelbagai. Ada yang slow, ada yang tinggi. Jadi ada yang macam ni pelbagai. Kalau standard deviation dia rendah maknanya graf dia kurus.
graf dia kurus, kelajuan orang kat situ lebih kurang je. Kalau bawa 60 ke 70 saya kata, boleh kata 90% bawa lebih kurang 60-70 kat situ. Okay. Graf dia pun kurus ataupun G2 lah, graf yang G2 in Malay. So this is how they calculate standard deviation by using the formula or by using this one. Okay. By using the 85th percentile speed minus 15 percentile speed. I think easier if you use the graph. Terus directly dapat value. Finally, we list out semua data kita ni and we draw conclusion. Lagi satu masalah student, dia tak nak tulis conclusion. Dia dapat ni saja. You kena assume pemeriksa, saya lah pemeriksa you tak ada orang lain tau, saya yang pemeriksa you. Jadi saya ingat apa yang saya cakap ni yang saya nak you buat. You kena anggap pemeriksa ni klien yang tak ada background engineering. So from calculation you must provide conclusion. Jangan stop pada calculation saja. Kalau stop calculation, orang tak ada background engineering, apa yang dia tahu ni semua ni, mean speed ke active percentile speed, meaningless to them. They don't know this. Okay, you have to explain to the client. Like this one, the speed limit is 60 per hour. So it can be concluded that speeding is a problem at this location because 85th percentile speed more than speed limit. Even the mean speed and median speed also higher. Memang serious problem lah speeding dekat sini. Faham ya? Tu conclusion. Jadi kita nampak you faham daripada parameter yang you cari ni, you faham. Ini dah lah you tak tulis. Masa lab nanti pun you tulis tak apa-apa pula, memang tak faham sebenarnya. Jadi tak faham macam kita sebagai apa yang mengajar ni pun kecewa lah juga. Jadi orang ni tak faham punya aku ajar ni. Make sure you draw a conclusion and show that you understand lah. Okay. Mean speed, median speed pun lebih daripada 60, maknanya memang serius lah speeding kat sini. Maknanya orang yang average pun lebih, active percentile speed ni pun memang lebih dari speed limit. Memang bahaya. Jadi memang kita boleh cakap tempat ni memang disebabkan tempat ni selalu berlaku accident, speed limit memang speeding memang problem kat sini. Jadi perlu langkah kawalan di tempat tu. Control action must be put in place, and like the law enforcement, letak polis ataupun kamera AES untuk mengawal hal laju di situ. Ya, faham kelas ya? Okey kelas, faham tak? Faham. Okay. Alhamdulillah, syukur. Okay, hopefully you boleh jawab lah exam dengan nanti ambil subjek lab pun boleh buat yang baik lah. And I have extra work for you. For the first day dah ada assignment lah. Sebab saya tengok yang lain tu macam susah je. Yang ni yang senang, jadi saya jadikan ini assignment. You can check your outer. Saya dah upload soalan assignment dalam outer. Okay. Under individual activities, sport speed study assignment. So I have upload the questions. Dah siap Fauzan? Luar biasa ni, dah siap. Oh, dia patutlah ni section 2 ya, section 2, section 7. Okay. Saya ada 2 section actually. Okay, saya dah upload.
Okay, make sure you submit before next week, Monday. Kalau you submit lewat, potong markah sikit lah. I have to be fair pada yang submit awal. Submit on time. This to train you to submit on time. Memudahkan pemeriksa. Okay. Okay, before I forgot, look at your assignment. This assignment question. Same questions, need to analyze the sports speed data. Only this one I took from the book. Kalau you rajin, you boleh cari buku mana. And the unit here, I want to change from mile per hour to km per hour. Mile per hour actually is something else. Dia darab dengan 1.6. km tu darab dengan 1.6. Change to km per hour. Okay, only that lah. Tukar pada kilometer per sejam. Okay, kelas, saya rasa tu saja. Ada apa-apa nak tanya ke atau nak apa-apa? Test ya. Saya forgot, saya ada mention test you pada ada tarikh dia tu. Test you nanti saya dah ada kawan you yang upload dekat description, tapi nanti saya remind balik lah dalam group ya, dia punya tarikh. So kita ada ramai ni, kalau boleh jangan ada clash apalah tu yang kita set awal. Kita ada 7 sections, so we deal with hundreds of students, so many students. Jadi kita set awal-awal supaya senang. Kalau ada clash tu minta yang subjek yang lain yang lebih lewat nak set masa tu yang tukar. Jangan kita yang tukar lah. Kita ramai. Okey, saya rasa tu saja hari ini. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh bersurai. Doktor, attendance ambil dekat sini ke? Attendance saya ambil dari sini. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Terima kasih doktor. Okey, sama. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Kita boleh bersurai dulu. Terima kasih doktor.